नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आम आज उत्कलमणि गोपबंधु विषय पढ़ा। तो चलतु कि इम्पोर्टाट एमसीक्यू गोपबंधु विषय डिस्कसन करवा। गोपबंधु उत्कलमणि उपाधि किए भूषित करिसेंती? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। गोपबंधु उपलब्ध प्रथम मुद्रित कविता केउटा? चंद्र हे काल तुम्भरी गर्भे सबु लीन, शुभगा उत्कल आजी दिनहीन। यही कविताटी उत्कलमणि केवे लिखिथिले? विंश शतकर प्रथम दिन रे। गोटे कांकण गछ कविता गोपबंधु केउं श्रेणी रे पढ़ुवा समय लिखिथिले? बीए। निज सुख लागी जात नुहे हिंदू, विश्व हिते हिंदू प्रति रक्तबिंदु। क्या उद्देश्य कवि लिखिथिले? पुरीर ब्राह्मण समितिर सप्तम वार्षिक महोत्सव रे समवेत छात्र छात्री मानक संबंध रे लिखिथिले। पितृपक्ष तर्पण गोपबंधु केवे लिखिछंती बोली डॉक्टर नटवर सामंतराय कहती? 1923 सेप्टेम्बर अक्टोबर। धर्मपद केउं प्रेस रु प्रकाशित होईछि? सत्यवादी। धर्मपदर पृष्ठा संख्या केते थिला? 57। प्रथम प्रकाशन रे धर्मपदर मूल्य केते थिला? 3 अणा। धर्मपदर केते पृष्ठ रे भूमिका थिला? 4 पृष्ठ। धर्मपद परि उच्च आदर्श आम देश रे पोथी पुराण रे विरल नुहे। गोपबंधु बाबूंक हाथ रे ए गल्पटी गोटे निर्मल उपभोग्य वस्तु होईछि। यह केउं पत्रिकार प्रकाश होईछि? बारुणी साहित्य पत्रिकार बुढ़ियाणीजाल स्तंभ रे प्रकाश पाई। गोमाहात्म्य केवे प्रकाश होता? 1926। गोमाहात्म्य के प्रेस रे प्रकाश होला? सत्यवादी प्रेस। चंद्र शीर्षक कविता केवे प्रकाशित होता? मे 1898। चंद्र शीर्षक कविताटी केउंटी प्रकाशित होईछि? उत्कल साहित्यर द्वितीय वर्ष पंचम संख्यार। भक्त कविवर जगन्नाथ दास कविता केउंटी प्रकाश होइतिला? मुकुरर प्रथम वर्ष प्रथम संख्यार। हुए मो प्रतीति नीलाचलपति भकत बंधु ठाकुर, उत्कल कल्याणी युद्ध अभियान जानिले जे कांचीपुर। यह केउं कवितार पंक्ति? बलराम दासंकर। मुक मिनती कवितार कवि काहाकु संबोधन करिसेंती? उत्कलर जनसाधारण को। मुक मिनती कवितार कवि काहाकु आह्वान करिसेंती? कविता देवी को। गोपबंधु रचना बड़ी प्रथम खंडर उपक्रमणिका किए लिखिथिले? राधामोहन गणनायक। गोपबंधु रचना किए प्रकाशित करथिले? ओडिया साहित्य एकाडेमी। अवकाश चिंता किए प्रकाश करथिले? कर्तव्यबोधिनी समितिर प्रथम वार्षिक उत्सव उपलक्षे प्रकाशित। अवकाश चिंता पुस्तक परिचय किए देथिले? विश्वनाथ कर। अवकाश चिंता पुस्तकर परिचय विश्वनाथ कर केउठार देथिले? उत्कल साहित्यर संक्षिप्त समालोचना रे। प्रथमे अवकाश चिंता केतोटी कविता थिला? 9टी। युवक लेखकंकर स्वदेश प्रीति मध्य प्रशंसनीय गोपबंधु संपर्क केउं पत्रिकार प्रकाश पाई? उत्कल साहित्य। अवकाश चिंतार प्रथम प्रकाश होइतिबा 9टी कविता कौन कौन? कविता देवी, काठजोड़ी तीरे सायंकाल, काठजोड़ी रे सायंकाल, काठजोड़ी तीर चंद्रलोक निशित, पंडित हरिहर दास शर्मा, मो नानी, चंद्र कोकिल, ग्रीष्म थुंटा गछ। अवकाश चिंतार चंद्र कवितार कौन परिवर्तन होईछि? चंद्र कवितार 2टी पादरे परिवर्तन होईछि। मो तत्व चिंता मनर करबाको ए भावना। ए पदटी अवकाश चिंतार चंद्र कवितार कौन परिवर्तन कराइछि? तो निगूढ़ तत्वमान बुझिब किए आज्ञा। एटारे निर्जीव बोली बा तते बुलिबी केमते। ए पदटी अवकाश चिंतार चंद्र कवितार कौन परिवर्तन कराइथिला? निर्जीव बोलिन तते बुलिबी केमंत। अवकाश चिंता काहाकु उत्सर्ग कराइथिला? ज्योतिर्विज्ञानी सामंत चंद्रशेखर सिंह को। अवकाश चिंता संकलित 9टी कविता मध्य प्रथम कविता कौन? कविता देवी। गोपबंधु द्वारा रचित प्रथम कविता केउंटा? कविता देवी। परवर्ती समय अवकाश चिंतार केतोटी कविता संयोजित होईछि? 30टी। 30टी कविता केतोटी मुकुर रे प्रकाश होइतिला? 23 गोटी। उत्कल सम्मेलन रे कार्य विवरणी रे अवकाश चिंता केतोटी कविता प्रकाशित होइतिला? प्रथम। अवशिष्ट गोटे कविता केउंठी प्रकाश होइतिला? समाज रे। अवकाश चिंतार अवशिष्ट गोटे कविता केवे प्रकाश होइतिला? कविताक देहांत परे समाजर गोपबंधु श्राद्ध संख्यार प्रकाशित। अवकाश चिंता प्रथम संस्करण प्रकार केते वर्ष पर प्रार्थना कविताटी रचित होईछि? 6 वर्ष पर। प्रार्थना केउठारे गान कराइतिला? बालेश्वर ठारे अनुष्ठित उत्कल सम्मेलन रे तृतीय वार्षिक अधिवेशन रे।
ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କବିତା କେବେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା? ମୁକୁରରେ 1/12 ମାର୍ଚ୍ଚରେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବିତା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ମୁକୁରରେ 1/5 ଅଗଷ୍ଟ 1906ରେ। କେଉଁ କବିତା ବୌଦ୍ଧ ତାପ ସାମଲଙ୍କ ବିବାହ କାନ୍ଦରାମାନ ସନ୍ଦର୍ଶନ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଶିଖରେ। କଟକର ଶିଳାସେତୁ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି? ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇନଥିଲା। କଟକ ଶିଳାସେତୁ କବିତା କବି କେଉଁଠାରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? କାଠଯୋଡ଼ି ପଥରରେ। ତ କେଉଁ କବିତା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସମାଜର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 26 ବର୍ଷ ପ୍ରବେଶ। ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମେ ଯାଏନର କର୍ମ ଏକତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଛି ଧର୍ମପଦ? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 6 ଭାଗରେ। ତ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ 6 ମାସରେ ଜେଲ୍ ଜୀବନ ଓ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ହଜାରିବାଗ ଯାତ୍ରା। ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ପାଣ୍ଡୁଲିପିର କିଏ ପାଇଥିଲେ? ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର। ତ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର କେବେ ପାଇଥିଲେ? ଫେବୃଆରୀ 8, 1923। ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା କେଉଁଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା? ସମାଜରେ। କବିରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ କୋଉଟା? ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା। ତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? 1923 ଜୁନ 26ରେ। ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା କେଉଁ ବର୍ଷରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା? ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦିବସ ଅବସରରେ। ହରିହର ଦାସ ଶର୍ମା କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ସଂସ୍କୃତ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ମ୍ୟାକବେଥ୍। ଦେଖି ନାହିଁ ମୁଁ ମାତୃବଦନ, ପାନ କରି ନାହିଁ ମାତୃସ୍ତନ କେଉଁ କବିତାର ପଦ? ଭର୍ଗବୀ ପ୍ରତି। ମୋ ନାନୀ କବିତାରେ କାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି? କବିଙ୍କ ପିଉସୀ କମଳା ନାନୀ। ତ ଗୋଟିଏ କାଙ୍କଣ ଗଛ କାହା ସହ? ହାସ ପରିହାସରେ ରଚିତ। ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହ। ବ୍ୟଥିତ ପ୍ରାଣର ଅନ୍ତିମ ଅଶ୍ରୁ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଯୁଗ ବୀଣାରେ ପାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ବ୍ୟଥିତ ପ୍ରାଣର ଅନ୍ତିମ ଅଶ୍ରୁ କେଉଁ ନାମରେ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି? ଜଣେ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତି। ଦେଖା ଦିଅ ବାରେ କବିତା କେଉଁ ନାମରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା? ବଜା ସେ ବୀଣା। ବନ୍ଦୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାବନା କବିତାରେ କେଉଁ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି? ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ। ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା କେତୋଟି ପରିଚ୍ଛେଦ? କଟକ ଜେଲରେ ରଚିତ। 4ଟି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍ କେବେ ନିଆଗଲା? 1932। ଧର୍ମପଦର ପରିଚୟ କେବେ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଦେଇଛନ୍ତି? ତ ଏଟା ହେଲା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଊନବିଂଶ ଷଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟାରେ। ତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ ଭଲସେ ଶୁଣିନେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।